Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil sayyidina wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. So alhamdulillah. So everybody has clocked in today. Alright. Assalamualaikum. Name is Khairul Kamil Zamri. Clock in ITT 440 at 7:52 AM at 20th of October. Number 5 on athletics. Assalamualaikum, very good morning. My name is Muhammad Ukmah Hakim bin Munasi. Log in for code ITT 440 at 7:52 AM on 20 October of 2020. My name on list number 21. Rizal bin Kamaruzaman, number E untitled list 23. Log in for ITT 440 at 7:53 on 20 October. Assalamualaikum and good morning. My name is Surya Anazabit Masaiti, number 38 in the list. Log in for 40 at 7:53 AM at 20 October 2020. Assalamualaikum, my name is Muhammad Hadi bin Muhammad Bakar. My name is 7:55 and I'm playing for ITT 440 20 October 2020. Assalamualaikum. My name is Nanadira binti Rusdi, number 25 in leave. Clock in for ITT 440 at 7:54 AM, 20 October. Number in list 25. Hello, Assalamualaikum. My name is Nur Azmina binti Kamarul Azim. Log in for class ITT 440 at 7:55 AM. Today is 20 October 2020 and my name is number 26 on the list. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Afiq Kimi bin Ahmad Zawi. I'm number 13 in list. Clock in for ITT 440 at 7:55 AM. Today is the 20th of October 2020. Hello, Assalamualaikum. My name is Muhammad Aisyah number 22. Log in for 440 at 7:55 on 20 October. Assalamualaikum. My name is Aisyah bin Muslim. Log in ITT 440 at 7:55 AM on 20 October. Attending list number 7. Assalamualaikum. My name is Farhan Rizudin. Attendance list number 3. Log in ITT 440 at 7:56 AM on 20 October. Thank you. Assalamualaikum. Sama Ismail Muhammad Jafri, number 14 in the list 2020507651. Logging in 7:56 at 20 October 2020. Assalamualaikum. My name is Muhammad Faizdin bin Rohaizat. Log in for ITT 440 at 7:56 AM on 20 August 2020 and my list number is number 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Izzat number 4 in the list. Log in for ITT 440 on 20 October at 7:59 AM. Assalamualaikum. My name is Muhammad Izzuddin Nab. Log in for ITT 440 at 7:61 AM. My name is 11 on the list. Log in ITT 440 20 October 7:58. My name is Nur Hidayah binti Malajis and I'm
27. Assalamualaikum. My name is Muhammad Azman Kabir Kadirullah. Number in the list is 18. Log in IDT 440 at 7:59 AM on 20 October. Hello, Assalamualaikum. My name is Muhammad Nasrul Aliman. My name on the list is number 9. Log in for subject IDT 440 at 7:58 AM. Muhammad Zain Asfar, login IDT 440 759 20 Oktober, pelajar nombor 24 dalam list. Good morning, I am Wilma Anak Joseph, number 29 in the attendance list. Log in 440 at 7:59 AM. Today is 20th of October. Assalamualaikum. My name is Muhammad Khairi Islam Ibu Mazuki. My name on the list is number 6. Log in for ITT 440 at 20 of October 2010 at 7:59 AM. Hello and Assalamualaikum. My name is Mimi Bakat. Sudah ID 2020 708873. Log in ITT 440 at 7:59 AM 20 October 2020. Number 15 name on the name list. Assalamualaikum, my name is Muhammad bin Syafir bin Muhammad Farid, number 16 on the list. Log in for ITT 440 class on 20 October 8 AM. Logging in for ITT 440 at 8 AM 20 October 2020. My name is Idris and I'm number 19 on the list. Assalamualaikum, my name is Muhammad Afam, number 12 at attendance list. Clock in at 8:04 AM. Alright. So welcome back to second week. Our class second week. We're supposed to learn on chapter 2, right? So everybody have looked into my slide presentation. Muzik lupa tutup. Sekejap. Slow tak apa kan? Ganggu tak? Tak apa sir. Kan? Buah muzik je. Kalau tutup pun boleh je. Ha? Kalau tutupkan muzik pun tu pun tak apa sir. Alright. Okay. Let's look out into our slide. Macam mana tu? Presentation. Okay. Nampak? Tak nampak. Tak nampak sir. Kali. Okay, ada kan? Alright. Ni baru nampak sir. Okay. Lupa sini ya. Kali je. Alright. So ITT 440 network programming chapter 2 interprocess communication. Okay. Alright. So we go to content outline. So introduction to interprocess communication, signal API, and then the pipe model. So we have 3 subtopic there. Introduction to
interprocess communication, or IPC. Okay, the short form is IPC, Signal API, and then the pipe model. Right. So by the end of the lesson, students should be able to understand the concept of interprocess communication, and then students should be able to communicate to Unix process using pipe. So before we create multiple process using fork. So kalau dah ada fork, kita nak communicatekan two processes, right? So kita boleh gunakan pipe. Okay. Ada hilang tak slide-nya? Salah tekan. Okay. What is IPC? What is interprocess communication? So IPC is used for exchanging data between multiple threads in one or more processes or program. Okay, it is a set of programming interface which allow a programmer to coordinate activities among various program processes which can run concurrently in Linux or Unix operating system. So kenapa di sini ada Linux/Unix? Siapa tahu? Linux equal to Unix or what? Oh, tak sama. Sama kot rasa. Ha? Siapa ada jawapan? Linux tu Unix ke? Ke Unix tu Linux? Unix dah sama dengan Linux. Tak sama. Sama. Susah nak jawab kan? Okay lah, saya bagi jawapan dalam bentuk yang paling senang. Okay, Android tu Linux ke tak? Tak. Tak kan? Tak. So, kenapa tak? Padahal dia pakai kernel Linux. Dia compile atas Linux kernel. Ya ke? Android dia compile on Linux kernel. Saya pun first time tahu tu. Oh, kalau tak tahu, so kita tengok dekat Android Wikipedia. Dia besar lah. Hilang tu. Kenapa hilang? Okay. 0. Okay. Ada tulis Linux. Okay, Android is a mobile operating system based on modified version of Linux kernel. First line ni dia tulis kan. So kira dia nak operate pakai Linux lah. Android ni ke? Soalan saya tadi, Android ni Linux ke tak? Kalau saya tak tahu, saya jawab tak. Tak kan? So itulah jawapan dia. Itulah jawapan dia. Kepada soalan yang pertama tadi, adakah Linux tu Unix? Linux tak. Maksud dia pening lah. Dia Unix tak? Dia padahal dia pakai source code Unix. Tapi dia bukan Unix. Macam tu lah. Macam tu Android. Android bukan Linux. Tapi dia pakai Linux kernel. Macam tu lah. So dia macam dia tak mengaku dia Unix. Kan Unix pun tak mengaku dia. Sebab dia modified kan. Kan? So bila dia modified, so kita panggil dia sebagai Unix-like lah. Unix-like. So kalau macam tu, Android pun sepatutnya Unix-like. Ada tak? Tak ada. Search lah. Yang cepat sikit. Ctrl F, Unix-like. Ada. Oh, Android is not Linux. Dia beritahu kenapa Android is not Linux kan.
Like okay, and that does not include the GNU. Ada sebab kenapa dia bukan Linux. So sama juga dengan Linux dengan Unix. So keadaan dia lebih kurang lah, maksudnya ada sebab kenapa dia bukan Unix. Right. Okay. Ada soalan lain? Tak ada. Unix slide. Okay. So patah balik kepada kita punya slide. Mana sebenarnya slide? Okay, interprocess communication is used for exchanging data between multiple threads in one or more processes or program. The process may be running on a single or multiple computer. Okay, it can be running on multiple computer or single. So connected by network. So dia ada network kat situ. The full form of IPC is interprocess communication. Okay, it is a set of programming interface which allow a programmer to coordinate activities among various program process kat sini tulisan, which can run concurrently in an operating system. Okay, so mungkin selain daripada Linux dengan Unix pun mungkin kita dia punya term dia adalah IPC juga. Okay, tapi kita nak fokus on Linux ataupun Unix. Okay, so this allow a specific program, okay, to handle many user requests at the same time. Betul tak? Okay, since every single user request may result in multiple process running in the operating system, Linux, Unix, so the process may require to communicate with each other. Each IPC protocol approach has its own advantage and limitation, so it is not unusual for a single program to use all of the IPC methods. Okay, so kita nak tengok IPC method pula. Okay, so untuk IPC method, okay, approaches for IPC. So there are few important IPC methods for IPC, okay, which are direct communication, indirect communication, message passing, shared memory, FIFO, first in first out kan. Dalam slide kamu saya tulis apa? Tengok slide. Tak perasan. Okay, message queue and then pipes. Okay, so ada dua lagi term yang saya tak masuk sini adalah semaphore dengan signal. Right, so kalau kata bagi 4 method IPC, selalunya budak akan bagi selalu dalam final exam. So dia orang akan jawab, selalunya dia orang akan jawab shared memory. Soalan yang jawapan yang favorite lah. Okay, pipes and then signal. And then satu lagi semaphore. So kenapa dua term ni saya keluarkan daripada slide saya yang terbaru ni, dia ada kat belakang. Okay, so we repeat again. So pipes, ni saya start daripada clockwise kan. Pipes and then message passing. Okay, so pipes ni kita nampak laser, message passing, message queue, and then direct communication, indirect communication, shared memory and first in first out. First in first out ni apa? Dia stack ke? Stack last in first out kan? Siapa masuk kemudian dia keluar dulu. Betul tak? First in first out dia macam pipe lah. Kan macam air dalam pipe kan, dia masuk dulu, dia keluar dulu lah. Dia masuk dulu, dia keluar. Dia keluar, dia masuk kot belakang, keluar kot depan macam tu je, atau masuk ke depan, keluar kot belakang. Alright. Kalau naik bas, first in first out ke last in first out? Last in first out. Salah, kalau naik bas siapa sampai dululah. Tak kira dia datang ke depan kan. Takkan siapa yang naik last dia keluar dulu kan. Siapa sampai dululah. Okay, pipes. Pipe is widely used for communication between two related process.
Alright, so this is a half duplex. Oh, pipe ni adalah half duplex. Ni ingat dia communicate tapi dia boleh communicate seorang je boleh cakap kan. Boleh dua-dua boleh bercakap tapi seorang saja boleh bercakap at the same time, at one time. Okay, so the first process communicate with the second process. However, in order to achieve a full duplex, another pipe is needed. Alright. Boleh nak buat full duplex, so ada dua pipe lah kat situ. Untuk dia bercakap balik dengan yang first tak cakap, second cakap first kan, right? And then message passing, okay. So in IPC, it is a mechanism for a process to communicate and synchronize. Using message passing, the process communicates with each other without resorting to shared variable. IPC mechanism provides two operations. One is send message size fixes or variable, and then receive message. And then message queue. So message queue dengan message passing tadi adalah full duplex kan? Oh, ini dia tak cerita duplex ke tak duplex. So duplex ni siap dengan synchronize lagi. Synchronize tau. Synchronize maksudnya bukan asynchronous lah. Kan? Kamu sync handphone kamu dengan Dropbox ke, dengan Google Drive ke, kamu sync ke tak? Macam tu lah. Kan? Term sekarang ni synchronize macam tu kan. Senang nak faham. Okay, so daripada beza dengan message queue, dia adalah linked list. Okay, linked list. Message queue adalah linked list, beza dengan message passing. So it is identified by message queue identifier. Okay, this method offer communication between single or multiple process with full duplex capacity. Dia tak sama macam pipe. So we have a direct communication. In this type of interprocess communication process should name each other explicitly. In this method, a link established between one pair of communicating processes, and between each pair only one link exists. So kita ada juga indirect, direct, and then ada indirect. Indirect communication established like only when process share a common mailbox. Each pair of process sharing several communication link. So a link can communicate with many processes. The link may be bidirectional or unidirectional. So dia boleh antara dua lah. Okay, shared memory. So ini yang paling banyak pakai. Shared memory adalah kita share dalam memory lah, dalam RAM kan. Shared memory is a memory shared between two or more processes that are established using shared memory between all the processes. This type of memory is required to protect from each other by synchronizing access across all the process. So maksudnya ada program, ada proses dalam memory tu, dia panggil je lah benda tu duduk dekat RAM mana, alamat mana. So dia panggil balik, dia macam clone-kan lah. Okay, and then first in, first out. Communication between two unrelated process. It is a full duplex method, which means that the first process can communicate with the second process and the opposite can also happen. Base. Okay, so kenapa kita perlukan IPC ni? Why we need IPC? So because we want to adalah sebab dia kan. Okay, so here the reason for using the IPC. So IPC using this interprocess communication protocol for information sharing. So because it helps to speed up modularity, and it's computational, privilege, separation, convenience, and helps operating system to communicate with each other and synchronize their action. Right. Okay. Again, speed up modularity, computational, privilege, separation, and convenience. Last is to synchronize the action in between process in operating system. Right. Next. Okay. So yang dua benda tadi saya panggil semafor dengan
Signal. So semafor ni adalah signaling. Nama pun semafor tapi dia signaling mechanism teknik dah ada kat bawah ni kan. So this OS method either allow or disallow. Okay. So allow or disallows dia punya access to the resource which depend on how it is set up. Kan? So that is a semaphore. So signal is a method of communicate between multiple process by way of signaling. So maksud dia adalah method lah communication kan. So saya tak masukkan sebagai bawah IPC kerana dia sendiri ada sebab dia. Okay. So the source process will send a signal which is recognized by number and the destination process will handle. So kenapa? So kita tengok the next slide. So saya pecahkan sebagai second subtopic. Okay. So in the signal API. So kita tengok dulu signal tu apa. Any question? Are you clear? Clear sir. Alright, good. Very good. Kalau ada apa-apa kamu boleh interrupt lah, tak apa. Sebab kita panggil synchronize kan. Saya bagi video kamu tengok je. Macam dengan kelas malam pun saya dah buat. Kalau kamu nak tengok video kelas malam pun boleh. So kamu tak perlu interrupt kan. Tapi yang ni kita buat kelas sendiri, kamu boleh interrupt lah. Pergi. Yang tadi clear IPC? Clear sir. Okay. So signal it is a method to communicate between multiple process by way of signaling. The source process will send a signal which is recognized by number and the destination process will handle it. So a signal may be generated asynchronously or synchronously. So asynchronous generation occurs when a signal is sent to a process by the kernel or by another process. A process cannot predict precisely when an asynchronously generated signal will be delivered. Okay. So synchronous generation occur when the process itself execute code that directly generated by a signal. For example, here kita pakai instruction yang cause hardware exception. Okay, kita panggil dia sebagai RISE. Okay. The delivery of synchronously generated signal is precisely predictable and occur immediately. Okay. Signal ni untuk si program kamu, untuk network program kamu, so kita akan gunakan dia as a POSIX. Pernah dengar POSIX? Tak. Okay. POSIX pula, cari POSIX pula. Okay, POSIX stand for Portable System Interface. So dia adalah IEEE standard designed to facilitate application portability. Okay, portable system interface is an attempt by a consortium of vendor to create single standard version of Unix. So then POSIX adalah dia nak create standard version of Unix kan. If they are successful, it will make it easy to port application between hardware platform. Okay, nampak? So maksudnya kalau nak buat programming tu, kita pakai dia punya standard dia lah. Kan? Mana slide ni? Alright. Okay, so POSIX apa tadi? Lupa dah. Portable Operating System Interface. Satu lagi interface. P portable OS lah. I interface. I act apa? Act mungkin kelas cross platform kan, sebab semua boleh. POSIX, okay, is a family of standards specified by IEEE Computer Society for maintaining compatibility between operating system. IEEE pernah dengar kan? Kamu belajar Cisco mestilah kamu tahu. Alright. So POSIX stand for Portable Operating System. Okay. System interface. Portable Operating System. Portable Operating System interface. Boleh. So POSIX
is an attempt by consortium of vendor to create a single standard version of Unix. Okay. If they are successful, it will make it easy to port application between hardware platform. Tadi dalam wiki kan. Alright. So real-time signal are a POSIX addition to the original signal model. Okay, real-time signal are a POSIX addition to the original signal model and differ from standard signal in that they are queued. Okay, have a specified delivery order and can be sent with an accompanying piece of data. Real-time signal are designed to be used for application design purpose. Okay. Next. Okay, the POSIX Signal API drew heavily on the 4.2 BSD API. So POSIX tadi, okay, derived from, dia tak tulis derive lah, dia drew heavily on the 4.2 BSD. So di design daripada 4.2 BSD API. BSD pula dah. Apa tu BSD? Pernah dengar FreeBSD kan? BSD. So BSD is stand for Berkeley Software Distribution. So dia adalah OS lah. So BSD ni adalah is a distributed operating system based on a research Unix. Okay. So and distributed by Computer Research CSRG Research Group at the University of California Berkeley. So dia Berkeley ni rupanya nama tempat di mana ni? US ke UK? California mana? California, US ke? Hotel California? Lagu saya. Lagu, salah. FreeBSD commonly refer to its descendant including FreeBSD. Pernah dengar FreeBSD kan? So sebenarnya selain dari FreeBSD ada benda lain. OpenBSD, NetBSD, Dragonfly BSD. Okay. So dia pakai yang tadi kita tengok dia pakai apa? 4.2 BSD API. Dia punya kernel version 4.2. Kalau BSD yang baru ni, latest release adalah sini 4.4 Lite 2. So version yang terbaru 4.4 Lite 2 maksudnya 4.4.2 lah kan. Kan dia pecah lah, dia ada Lite 1, Lite 2 kan. Alright. So yang terbaru version BSD adalah 4.4 Lite 2. So bila tu version terbaru tu bila? 1995. Tu version terbaru dia untuk BSD. Dia punya kernel dia. Kamu kat mana masa tu? Kat Loh Mahfuz ke? Kat Loh Mahfuz lah. Dah ada kan? Ya ada. Cuma belum ditiup roh ke dalam alam rahim lagi kan? Okay. Tiup dah. Dah masuk alam rahim belum masa ni? Ada siapa yang ibu dia mengandung 2 tahun ada tak ada? Kamu lahir apa? 97 kan? 99 sir. Oh 99, 4 tahun mengandung. Tak ada lah. Saya ingat kamu 97. Alright. Maksudnya FreeBSD pun dia pakai kernel yang BSD ni adalah 4.4 Lite 2 1995. Tu dia kan, lama punya. Kan? So that's why saya suka pakai BSD. Cuba saya bukan nak ajak orang bergaduh dengan orang Linux. Tapi kita boleh tengok lah Linux punya kernel. Okay. So version ada pula. Tak keluar. Tak keluar, tak tunjuk. Okay, ada sini. Okay, latest release 5.9.1 Linux punya kernel. So bila tu? 17 siapa yang install Linux minggu lepas maksudnya tak up to date lah. Betul tak? Kamu install Linux bila?
Saya tak install lagi tu. Tapi baru nak install lagi. Oh, yang kamu buat programming tu pakai apa? Tak pakai Linux? Saya tu minggu lepas. Minggu lepas kan? Tak pakai atau Ubuntu tak pakai? Ubuntu lah. Kamu install minggu lepas kan? Minggu lepas masa tak up to date lah. 17 Oktober. Weekend kan? Weekend itu dah keluar yang terbaru. Kamu tak dan kerja. Baru install minggu lepas rupanya outdated dah. Kan? So sebab tu saya suka pakai BSD. Maksudnya saya pakai ataupun version BSD saya punya kernel saya yang tahun 1995 lagi. Tak bertukar-tukar kan? Right? So samalah macam Ubuntu pun ada update dia kan. Ubuntu dia ada update hari-hari. So FreeBSD pun ada update hari-hari kan. So tapi tu kita panggil dia distro kan, distribution untuk BSD dengan Linux. Maksudnya Ubuntu punya update hari-hari tak sama dengan kernel Linux update yang 17 Oktober ni. So BSD punya update kernel berapa tahun lepas? 1995, 25 years ago. Kan, kalau umur Nabi dah boleh kahwin dah kan? 25. Nabi kahwin umur 25 kan? Alright, so sampai sini baru. Allah, melalut bila tanya ni. So apa beza BSD dengan POSIX ni? So sebenarnya POSIX ni kita design from 4.2 BSD API. So the BSD function are mainly direct analogs of those in POSIX. So there are many similarity between the BSD and POSIX signal handling facility. Mestilah sama dah, dia pun buat daripada dia pun yang dirah daripada, dia pun draw daripada BSD kan. So because the POSIX facility were inspired by the BSD facility kan. So macam Linux Unix tadi lah, dia kan ada persamaan dia kan, banyak persamaan walaupun ada perbezaan. Okay, BSD unit has a concept of signal stack. So this is an Ethernet stack that is used during the execution of signal. Okay, so ini adalah persamaan ke perbezaan? Ini nak tunjuk BSD dia ada konsep of signal stack. So signal API tapi kita pakai signal stack. This is an Ethernet stack that is used during the execution of signal handler function instead of its normal execution stack. So yang pentingnya ayat bawah ni, the BSD facility are declared in signal.h. So bila signal.h kamu tahu benda ni apa ni? Kita, dalam C kita panggil dia sebagai library kan? Library. Alright. So dalam C library tadi kita boleh guna signal handling. Okay. So kita ada signal abort, signal floating point exception. Okay. So kita tengok dia punya spelling dia, SIG ABRT abort kan. SIG FPE floating point exception. SIG ill bukan sakit lah, illegal. SIG int kan, bukan integer, interrupt kan, interrupt interactive process request sent to the program. SIG SECV segmentation violation. So ini adalah invalid memory access and then SIG term terminate termination request sent to the program. Ada yang lain? Ada lagi, kamu cuba cari dalam saya punya resources yang saya bagi link tu kan. Contoh SIG hub SIG HUP. Pernah dengar? Tak pernah kan? Okey, tak apa. So signal as a method of process synchronization. Auto signal can be viewed as a method of RPC. So yang sebelum ni sini kamu kita set signal adalah sebagai method of RPC. So start dengan kamu, kita saya cuba keluarkan dia sebagai satu new subtopic. Okay. So signal ada juga sebab dia unsuitable for
method of IPC ni. Okay, because including the synchronized nature. So sebab lain adalah signal are not Q and low bandwidth. Boleh? So saya baru bagi tahu sebab kenapa kan. Okay, the fact that signal are not Q and low bandwidth. More usually signal are used as a method of process synchronization and for a variety of other purpose. So banyak lagi kegunaan signal ni. So that's why saya keluarkan dia sebagai new interesting subtopic lah kan. For the conclusion, signal play an important role in various part of the system called API. So ini yang paling penting. So signal play an important role in various part of system called API. Ini kena baca betul-betul ni. Kalau kamu silap baca sistem apa? Sistem yang disebut API. Bukan, salah. Bukan itu. Bukan sistem call as API. Bukan. So ni adalah system call API. Dia adalah one phrase. Kita ada system call, kita ada API. So dia punya API untuk system call dipanggil system call API. Kan? Kadang-kadang kalau baca bahasa Inggeris dia kata system call as API. Betul kan? Silap baca dulu. Okay, subtopik yang last. Tada. Pipe model. Pasal unit kena download balik. Baca komen. Tak apa, dia ada satu mekanisme untuk rebuild balik dia punya kernel. Dia panggil apa? Linux kernel module stack ke apa, saya tak ingat. Cari. Linux module lah. Ni loadable nama dia. Linux loadable kernel module. Linux loadable kernel module. So maksudnya tak perlulah kita install balik. Dah, walaupun kernel baru dia ada. Loadable kernel module. LKM, okay? Stand for LKM. So tak adalah kita nak kena format balik, store balik yang kernel baru kan. So kita beli kat continue, kita install kernel saja. Dia macam kernel tu macam app dah sekarang. Kan? Oh, ini best ni. So kamu kena study ni Unix slide ni. Ni gambar ni SVG nampak. Okay, so sekejap sebelum masuk part. Tiba-tiba wiki tadi nampak ni kan. Okay. Ini cerita dia, kita berehat sebentar dengan info yang lain. Okay. So Unix start from 1969. Right. Nampak? 1969. Malaysia dah merdeka belum? Dah hari Malaysia. Dah. Hari Malaysia kan. Dia lahir sama dengan hari Malaysia. Okay, nama apa masa tu? Tak ada nama, macam pendekar tanpa nama kan. Unnamed. Tapi tak ada nama tapi letak kat PDP-7. Kan? Sekarang kita bukan PDP dah, kita sekarang PKP. Betul Sir. PKP dah tahap berapa dah? Okay, dia pakai 7, kita PKPB, PKPU, PKPD. Okay, kamu pernah tengok kopi color hijau? Tak Sir. Ingat saya kopi hitam je. Kopi apa color hijau? Oh, ni soalan teka-teki. Buka muzik sikit. Boring lah. Saya pun boring. Kamu tak boring lah. Okay, kita buka soalan kuis hari ni. Kopi apa color hijau?
Ha. Cepat. Jadi DJ. Kopi apa kali hijau? Benda boleh mumi saya di talian? Macam radio Azan. Ha? Macam radio Azan. Ha kan? Kopi apa kali hijau? Cepat. Siapa dapat tekak? 10 markah untuk ini. Kopi apa kali hijau Yang lain beli Starbucks ke? Itu teh kan. Green tea, kopi ni. Okey dah. Masa dah tamat. Nak tahu jawapan dia? Kopi panas salah. Nak tahu jawapan dia? Apa dia tu? Apa dia tu? Tak nak tahu, saya pasang lagi radio. Okey, jawapan dia adalah kau fikirlah sendiri. Okey. Penjemaah yang bagus sir. Betul. Sebab saya nampak sini fikirlah sendirilah. Kau fikirlah sendiri. Okay. So and then dia ada nama pada tahun 1971. Okay, dah ada establish kan 2 tahun, so dia letak nama Unix. Okay, so dia ada version 1 until version 4. Mana BSD? BSD kat sini. Kan? Ada lagi muzik tak tutup ni. Okay. So BSD version 1 start from Unix version 5. Nampak tak? Kan? Alright. So dia pecah ni Unix ni. Pecah nama lain kepada PWB Unix version 7 and then Unix version 32. Okay. Sampai sini. Okay. Nampak? Siapa yang memegang apa nama color dia ni. Nampak? So dia pegang daripada unit. So dia memang bukan anak angkat lah. Kan? Dia bukan anak bela lah. So dia maksudnya dia mungkin dia kahwin 2, kahwin 3 kan, anak dia juga kan. Walaupun isteri dia lain-lain kan. Nampak? So BSD dia maintain. Sampaikan unit version 8 pun keluar daripada dia. Nampak tak? Dia daripada Unix, so dia namakan BSD, and then Unix continue version 8, so ambil daripada dia. Nampak tak? Okay. So Solaris pernah dengar? Solaris Sun, dulu panggil Sun Solaris Sun OS. Sini Solaris saja, salah. Sun pun ada juga. Sun siapa beli? Oracle dah beli, company Sun kan. System 3, System 5 kan, System 6 ada, tak ada. And then HP pun dah create juga Unix, HP UX nama dia. Okay, so Solaris ada buat open source. Hijau ni adalah open source. Okay, so BSD dia start open source. Nampak? BSD daripada 4.3 and then dia keluar pada last kali version dia ada 4.4 Lite and Lite release 2. So dia dah keluarkan FreeBSD. Okay, so next step OpenStack yang siapa buat ni? Tengok sini tak? Nampak? Next step OpenStack ni tahu siapa? Ni sejarah. Bukan Bill Gates. Ni Steve Jobs kan? Steve Jobs kan dia operating system dia pakai dulu kan? Next step kan? OpenStack. Okay, so dia diraih daripada siapa? BSD. Dia diraih daripada BSD. Dia minat dengan BSD and then dia kena tendang daripada company dia dan masuk balik dan dia keluarkan balik OS dia daripada siapa ni? Daripada NetBSD. Dia orang kata daripada FreeBSD. Kan? macOS 10 server daripada NetBSD and then dia tukar pada macOS 10 yang server daripada NetBSD yang Darwin apa nama version yang untuk iBook apa semua kan? iBook ke? MacBook, sorry. iPhone, MacBook pun daripada FreeBSD. So dia adalah Unix lah kan? Yang bestnya Linux ada tak dia ambil? Tak ada, dia tak ada pecah mana pun, tapi dia ada Unix Lite. So macam mana yang kata Linux ni ambil daripada source code Unix? Sebab mana ada source code lain yang selain daripada Unix kan masa tu.
So dia tak ambil directly daripada Unix, so dia ambil daripada Minix. Linux sebenarnya ada connection dengan Minix, tapi saya tak nampak dia punya line ni. Kan? So Minix masih hidup, kamu boleh tengok Minix masih hidup, Linux masih hidup. So Mac OS dah tentu masih hidup kan, tapi dia tak hijau. Kenapa dia tak hijau? Sebab dia adalah bukan open source. Bukan open source. Okey, dia bukan open source. Yang ni, yang merah-merah ni lagi bukan open source lah, kena belilah. License kan? License. Yang hijau ni adalah open source. License juga open source license. Okey. So selingan, sorry. Okey, patah balik ke part model. Ada soalan sebelum kita pergi ke part model? Sir, saya nak tanya pasal yang signal tu. Saya masih tak faham kalau dekat implementation dekat program sebenar dekat Linux ke Unix, signal ni guna untuk apa? Sebenarnya dia dalam source code. Okey, Y signal. Patutnya saya masuk dalam slide Y signal macam saya letak Y IPC kan. Y signal, Y IPC. So sebab dia adalah point utama untuk kita communicatekan proses. So kita nak bagi tahu dekat another process. So kita create satu macam flag kan. Kita by signaling. Bagi tahu, oh ini dah ni, ini belum kan. Kan. Contoh kita nak interrupt. So kita kena nak tengok proses sebelum tadi dia macam mana. Dah ada interrupt ke tak ada interrupt proses tu. So kita perlu letak dalam coding kita SIGINT. Interrupt tak interrupt? Kita tengah run proses, tiba-tiba ada proses lain yang nak masuk. So macam mana kita nak bercakap dengan proses yang tengah ada? Kita bukan ada source code dia kan, kita tak ada source code dia kan. Tapi kita dalam program yang orang lain tu memang dah pakai source code, ada dalam tu dia ada tulis signal. So maksudnya kalau ada interrupt, so kita boleh communicate lah. Sekali lagi. Kita dapat program cantik kan. Dalam program kita tu memang ada tulis signal, tapi kita tak pakai pun. Kan? Kita pakai signal interrupt kan. Okay, tiba-tiba ada program lain nak run, nak interrupt. Okay, macam mana kita nak bercakap dengan ni? Kita bukan ada coding dia. Kan? Tapi kita tengok, kita ada buat coding, kita ada tulis signal kat situ. So maksudnya bila kita nak request apa-apa, kita boleh buy signaling lah. Kan? Untuk communicate dengan proses lain yang sedang operate lah maksudnya. Boleh cakap antara dua proses yang tak ada kaitan pun. Kan? Tak kenal pun kan. Sekejap, aku nak bagi laluan kat kau dulu kan. Hang siapa kan? Macam tu lah. Tiba-tiba nak ambil kan. Tapi, okay. Dia dah ada signal interrupt tu. Okay, tak apa. Go on. Lagi aku pula kan. Aku pergi minum dulu. Okay. Kau jalan dulu. Alright. Good question. Lain. Tak ada. Okay, pipeline in Linux. So we start dengan one way to visualize. Okay, macam mana nak visualizekan pipe is one way connector between two entities. For example, consider the following GNU Linux. So semalam saya tunjuk gambar GNU. Nanti kita tengok gambar GNU. So command yang kita pakaikan untuk pipeline is ls-1 pipe. Okay. Yang panjang ni adalah pipe. Nampak? Ini adalah simbol for pipe. So dua proses, dua program ls-1 dengan wc-l. Semalam saya tunjuk. Kamu nak tengok saya live ke nak tengok video semalam? Macam ajar je kan. Sekejap.
Ya, saya masuk. Okey. Tanah. Nampak? Nampak? Experience besarkan sikit. Berapa? 16, 18. Okey, Jun. So, ni Linux ke Unix? Macam mana saya nak tahu Linux ke Unix? Linux rasanya. Ha? So, kita kena tanya dia. Macam mana kita nak tahu nama dia? Nama lah, name kan? Kan? Tapi nama apa? You lah. You name? You name? Okay, you name? FreeBSD. So, ni adalah Unix. Kan? Okay. So, kita boleh gunakan command line uname minus A. Alright. Okay. And then, katakanlah saya create satu file. Macam mana nak create satu file? Kamu tekan apa? VI Contoh.txt. Boleh? Boleh tak? Nampak ni? Tengah live ni. Nampak. Alright. Right. Okay, contoh.txt. Okay, nak tulis apa ni? Bismillah. Okay. Okay. Clear. So, nak baca balik contoh.txt tu macam mana? Tag apa? Kamu tak tahu ni command ni. Siapa tahu? Pakai cat. Cat contoh.txt. Nampak? Oh. Okay. So, yang kat sini tadi adalah WC. Ini WC minus L. L for line. Kan? So, WC minus C. Boleh? Contoh.txt. Okay. Saya tak ambil minus L sebab minus L untuk line. Ada berapa line? Satu line je kan? Satu line je. Satu je line kan? WC minus L adalah satu line. Satu line. C adalah karakter. Ada berapa karakter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 betul? 4, 6, betul pun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Macam mana ada 10? Oh lah, macam mana ada 10? Bismillah. Manirrahim. Yang ni rojim lah. Ni rojim setan kan. Okay. 23 characters. Line. 23 ya, betul. Tapi kenapa tadi dia tulis 10 lah? Dahsyat lah nama Allah. Tu tak. Delete. Bismillah. Ke ada space ni? Rasanya ni kira space kot. Ada space. Macam mana saya nak padam space? Bismillah. Tu space kan? Rasanya dikira space tu kot kan ke? Tak 23? Asal huruf besar ni.
Pening lah pakai VI ni. Tak payah tutup, tak payah lah. Tapi kesimpulan dia tadi yang tu lah. 9. Tu 9. Tu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mana saya ke 9? AH. Ni tu. Underscore. Sebelah pula. Okey. Tak apa. So maksud dia kalau kita WC mana C pun dia akan dapat sebelah lah. Kan? So ni masalah dekat VI tu sendiri. So saya boleh guna selain WI EE contoh.txt kan. Ada space nampak? Okey. Sebab VI kan, sebab VI dia ada space. Tu dia 9, dia boleh tulis 9. Macam mana nak bagi insert? Insert mana insert? Insert. Memang tak boleh, mana dia akan jadi 9 lah. Okey, sekali lagi. Kosong kan? Oh, memang 9. Okey, clear. Tapi 10 juga. Saya pun pening je. Dah. Okey. So, tadi unim ada berapa? 2, 4, 6, 7. 7 kan? So, maksudnya kita boleh panggil unim, kita panggil pipe, proses yang seterusnya adalah word count minus C. Salah, 8. Kan WC saya sama dengan 8. So WC saja boleh, WC saja sekali dengan line. Okey, 118. So maksud 8 ni sebenarnya 7 lah kan? Yang tertipu dengan WC. Kan? Dia ada satu buffer kot mungkin. So kalau yang ni, kalau yang panjang tadi, nampak tak pipe unim minus A? Ada berapa ni? Ada berapa karakter? Oh, tak tahu kan. So kita pakai unim minus A pipe dengan WC minus C. So 178 lah. 8. Alright. 178 lah. Dah pandai dah kan. Okay. So kalau line, ada berapa line? 2 line kan? Asal 1 line? Oh, maksudnya dia kena, ini adalah 1 line bukan 2 line. Dia kena kecilkan dia punya font kot. Appearance. Boleh dapat 1 line. 2 line juga. Kecil sangat lah. Rasanya dia kira yang huruf besar tu kot se. Permulaan tu kan. P, dan F kan huruf besar kan. Agaknya dia kira 1 line kot. Okay, kita cari contoh yang ada banyak line. Okay, clear. Cat contoh.bash. Okay, contoh.bash. Ni ada berapa line? 1, 2, 3, 4, 5 line. Okay, so saya cat bash and then pipe WC. So nampak? Ada 5 line, ada 9 word. Ni dia panggil 1, 2, ni 3, 4, 5,
5, 6, 7, ni 8, and then ni 9. Betul. So semua ada 71 lah. Kira balik semua ada 71 kan. Okay. So tu adalah WC. And then LS. LS tahu kan? Untuk LS, so dia keluar macam ni kan. Banyak ni kan. Jenuh nak tengok. Ataupun LS minus L. Dia bagi dalam bentuk detail kan. LS minus L bentuk detail. So yang kita tengok kat depan ni adalah LS minus 1. Alright. LS minus 1 ni apa? LS minus 1 adalah nama file saja. Nama file saja. Nampak? Kan? Nama file ataupun nama folder saja. So kita perlukan dengan WC. LS minus 1 pipe dengan WC minus L. Tengok ada berapa line. Okay. Kalau semua sekali WC saja. Okay. Itulah 68 consider berapa karakter? 1143 kan. Ada 1143 characters. Okay. Satu lagi clear. LS minus 1 ni pasang tak? Yang atas ni tak nampak kan? Okay, kita ada satu function untuk baca bagi nampak. Contohlah C tu apa? Banyaknya hello semua orang. Dia panggil more test. More hello semua orang. So maksudnya kita boleh more ni adalah contoh.bash. Dia macam cat kan? Tapi dia ada tu more n kan? Maksudnya kalau ada file yang panjang, file yang panjang bang, sh.co tak ada. More epoch.c panjang pun. Ada tak yang panjang? Masih keluar out, tak ada. Tak apalah, saya tunjuk tu lah more. Okay, so LS minus 1, so dia kita boleh pipekan dengan more. LS minus 1, sorry. 1 dengan L tu dekat nak sama kan. Tapi nampak beza dia. Satu condong, satu tak kan. Okay, kita boleh more. Alright. So maksudnya dia berhenti dekat hujung screen. Okay, ni atas dia. So saya tekan tab, dia akan pergi space bar, dia akan ke bawah. Nampak? Dia macam kita scroll lah. Dia berhenti cakap tu, betul dia scroll pula. So ada 3. And then N habis. Dia ada 3 screen. So there is more. Ada orang tanya, more ni apa? More ni bukan less lah. Less pun ada tak? Less boleh less. Ni less. More less. Sikit. And then Q. Okay, clear. So yang kita buat tadi LS minus 1 and then WC minus L. So kita tengok gambar sini. Right. So program yang pertama LS minus 1, so dia akan outkan ke mana? Ke dalam pipe sebab dia tak keluarkan dekat saya. Kan? Okay, LS minus 1 kalau tanpa pipe dia akan keluar dekat output. Output dia akan keluar dekat kita. Kan?
Tapi kalau kata ls minus 1 pipe, so dia keluarkan kepada pipe dan terus buat WC. Kan? So dia tak keluarkan ls minus 1, dia tak keluarkan std out, dia tidak keluarkan kepada kita. Kali lagi ya. ls minus 1 and then pipe and then WC. So maksudnya tadi ls minus 1 dia keluarkan ke dalam pipe, std out pipe, kemudian dia ada std in. Dia kata pipe tadi kan, in out. Okay, so WC ni out kat kita, last kali kita akan dapat result yang WC punya. Okay. Okay, this command create two process, one for the ls minus 1 and another for WC minus L. It then connects the two together by setting the standard input of the second process to the standard output of the first process. This has the effect of counting the number of files in the current subdirectory. Right. So pipe ni apa? Pipe ni adalah is a form of redirection, okay, ataupun transfer. Nak transfer kan, std in, std out, std out, okay. So kita nak transfer a standard output to some of other destination. So that is used in Linux or Unix operating system. Okay, to send the output of the one command program process to another command program process for further processing. Ni explain yang tadi kan. Okay. So pipe yang tadi adalah between two GNU Linux command. The ls command is performed which generate output that is used as the input to the second command ataupun sebagai word count ni. Second command. This is a half duplex pipe as communication occur in one direction. Nampak tak? Siapa yang bercakap? ls cakap dengan WC. WC ni tak patah balik kan? There's one direction saja. Okay. The linkage between the two command is facilitated by the GNU Linux kernel which take care of connecting the two together. Okay, so ada soalan? Visualization of pipe? Tak ada. Tak ada, kita pasang lagu dulu, kita nak tengok GNU pula. Mana GNU? Kom pula dah. GNU adalah sejenis binatang. Ingatkan melawak punya binatang tu. Okey. Macam mana bunyi GNU? Cuba dengar baik-baik. Bukan ni. Alright. Tu bunyi dia. Macam sendawa tu kan? Sekali. Okay. So ni adalah GNU. Binatang yang berkawan dengan zebra kan. Muka dia macam mana? Dia agak buruk sikit je. Kan? Tapi muncullah zebra mau kawan dengan dia kan. Okay. So kita tengok GNU. Alright. So GNU. Okay. So yang Linux ni GNU apa? GNU Linux ni apa? So Linux kan Penguin. Kan? So GNU ni adalah dia pakailah ni. Siapa dulu sebenarnya? GNU dulu ke Linux dulu? Linux dulu. Kita tengok mana wiki dia, ada wiki. Ni ada. Nak pergi? Ini kan. Alright. History, okay. Development of GNU operating system was initiated by Richard Stallman while he worked at MIT
Artificial Intelligence Laboratory. So dekat MI6 ni, MI6 pernah dengar? Yang nama dia, nama orang dia pakai huruf je, Q, M, MI6 lah. Okay, it was called the GNU project, okay, and was publicly announced on September 27 September 1983. So 1983, okay. So Linux tadi berapa? 1992. 1991. So yang tu 1983. So projek GNU Linux mesti ada pula kan? Ada pun. Okay. Many Linux associations use the word Linux in their name, but the Free Software Foundation use the name GNU Linux to emphasize the importance of GNU software, causing some controversy. So sebab dia ada kaitan dengan Linux kena ni pakai banyak library daripada GNU project. Dia hanya OS kan, tapi library banyak pakai daripada GNU project. So maksudnya GNU dululah. Dia nak jalan nak pakai kan. Sebab so tak nak orang marah, dia panggil sebagai GNU Linux kan. Okay. Dua binatang combine kan. Alright. So selingan tadi. Tengok slide ada selingan. Alright. Okay. So daripada visualization tadi, daripada dua command tadi kita boleh tahu pipe ni adalah pipe ni is a form of redirection, transfer of standard output to some other destination that is used in Linux and other Unix like operating system to send the output of one command program process to another command program process for further processing. Okay, so the Unix Linux system allows std out of a command to be connected to sd in of another command. Kalau tengok visualization tadi, so pipe character adalah tanda kurus tu kan. Kat mana dekat keyboard kamu tu? Simbol tu kat mana jumpa? Dekat dengan backslash tu. Oh, backslash. Okay, backslash atas dia. Shift je kan? Shift backslash dapat tanda pipe. Sebelum ni kamu panggil nama apa tu? Apa modulus? Kalau saya lah. Panggil modulus. Panjang ni panggil modulus. Bukan panggil tiang ke apa, tak ada. Tak. So saya tak panggil sebagai modulus ke apa, saya panggil sebagai pipe. Kan tekan pipe, right? Oh, orang dah pening lah sebab dia tak belajar kan. Simbol pipe, dia pun tak tahu. Pokoknya kita tahu. Pipe tu yang kurus-kurus tu. Macam huruf I. Okay. So pipe is used to command two or more commands, and in this the output of one command acts as input to another command, and this command output may act as input to the next command, and so on. It can so visualize as a temporary connection between two or more command program process. So kita nampak dia adalah dia sebagai temporary output dia kan. Output tak pergi ke screen, dia pergi dekat dalam pipe. The command line program that do the further processing are referred as filter. So the direct connection between commands program process allow them to operate simultaneously and permit data to be transferred between them continuously, rather than having to pass it through temporary text file or through the display screen. So pipes are unidirectional. So for example, data flow from left to right through the pipeline. Directional tu adalah contohnya macam flow from left to right lah. So selain daripada pipe, kita ada name pipes. Okay. So pipe tadi adalah half duplex pipe, provide the means for the process to communicate with one of its ancestral subprocess.
of a anonymous variety. Kenapa kita panggil dia anonymous? Because there is no way in the opposition to locate the pipe. So sebab tu kita panggil dia anonymous. It is most common use is to create a pipe at a parent process and then pass the pipe to the child so that they can communicate. So note that if full-duplex communication was required, the socket API should be considered instead. So another type of pipe we call as a NIM pipe. A NIM pipe ni macam regular pipe but exists in the file system so that any process can find it. Okay, so kalau kata pipe tu adalah anonymous, NIM pipe adalah benda yang kita boleh jumpa. So they mean that process not of the same ancestry are able to communicate with one another. Ni ada command-command untuk kamu explore lagi. Bukan untuk saya explore, untuk kamu explore. So kita ada ls minus l more. Olah saya pergi tunjuk pula tadi kan. Kan? Ada more tadi kan. Okay. So kat sini yang ketiga ni nampak ada dua pipe. Rupanya boleh pakai dua pipe. So kamu try. So sample.txt ni kamu kena create lah dulu. Right. So kamu kena create dulu. Right. So dia ada simbol ni. Dot slash ni apa? Ada. Yang ni ada apa? 1, 2, 3. Ada 3 pipe. Ni 2 pipe kan? 3 pipe. Ni 1 pipe tapi dia ada awak. Awak kat mana? Awak kat mana kan? Semicolon ni panjang. So let's try this. Tak sempat lah. Kamu try lah. Nanti tunjuk saya apa. Okay, and then kita nak combinekan fork dengan pipe. Kita dah belajar fork minggu lepas. So saya ada bagi contoh programming. So panjang. Panjang. Ni header dia kan. Header dia yang ni declare dia. Okay. So ni first argument. Kan, argument. So kita start sini. If pipe fd ni error, tak start ni kalau error. Kita start kat sini. Okay. So fork saya declare sebagai cpid child PID lah. So kalau ada error, kalau dia adalah kosong, betul lah dia adalah child. Okay. Ni fork kita kan, sama macam minggu lepas. Okay, pipe dia kat mana? Tak ada pipe pun. Nampak pipe FD je lah. Sini, pipe di sini. Saya dah declare pipe FD. Okay. So kita dah declare kat sini, kat atas ada. Ni kan. Pipe FD tu apa tu? File descriptor. FD file descriptor. Alah, kalau kata kita buat dalam bahasa Melayu kata pipe ku lah, pipe ku kan. Pipe ku, pipe mu, pipe aku. Itu kan nak tambah lah my pipe ke apa kan. Tak ialah pipe FD. Dia adalah variable saja. Kan. Yang sistem call adalah pipe. Lepas tu buka kurungan, lepas tu parameter dia adalah nama pipe file descriptor tadi. Okay. So maksudnya kat sini program ni kita createkan child, kita forkkan one child dan dia boleh bercakap dengan dia punya parent. Kan? The child has just echo from the pipe to the standard output. Okay, try ni. Kan? Jika dia adalah parent, so parent akan tulis data ke dalam pipe. Nampak? Habis. Boleh. Tak faham ni? Tak berapa sangat. Okey.
bila fork dia akan keluarkan dua proses kan, satu parent, satu child. So dia akan dua ni bercakap tak antara satu sama lain? Tak kan? Tak. Dia clone saja kan? Okay. Tapi dengan guna pipe, kita masukkan dalam kita ambil yang last sekali. Yang last sekali 1, 2, 3, 4. Sini. Okay. So kita letakkan program kat sini, pipe kita. Parent ni bercakap dalam pipe. Kan? Kita letak benda tu dalam pipe. Parent ni nak bercakap dengan child. So kita nak keluarkan daripada child adalah yang tadi. Dalam ni. Okay. So kita keluarkan daripada if child kan ni, if child CPID sama kosong, jika dia adalah child, so dia akan keluarkan mesej yang mana dalam pipe. Pipe tadi siapa tulis? Pipe tadi parent yang tulis. So so kita akan tengok dekat child nanti akan ada apa yang child tulis. Child tulis I am the child, dan child boleh tulis apa yang ada dalam pipe. So I am the child, dan dia akan echokan apa yang ada dalam pipe yang tadi ni tulis kan. So dia akan keluarkan perkataan the parent has just written data into the pipe. The parent will now wait the child to terminate. Right. So dia akan keluarkan perkataan ni lah. So kamu try nanti tunjuk kat saya dia punya result macam mana. Compilekan semua sekali sebagai satu source code yang panjang. Ada 4 slide yang 1, 2, 3, 4. Senang cerita, saya dah bagi dekat belakang ni. Cari dalam sini mesti ada source code tu. Boleh? Boleh. Alright, so masa dah mencemburui kita. Ada 8 minit lagi, ada soalan? Satu lagi sir. Okay. Yang bahagian 5FD tadi, yang slide yang sekali tu, apa ni, coding tu memang, coding pipe tu memang tulis kat child kan? Coding yang last slide ni. Yang ni parent. Oh, maknanya coding pipe ni tulis kat parent. Okay. Dia combine ni, okay. If PID sama dengan kosong, maksudnya PID sama dengan kosong apa? Child kan? Child lah. Okay. So ni if. So yang last ni adalah S. Maksudnya dia adalah parent. Ni S kepada PID tadi sama dengan kosong. So ini adalah coding untuk parent. Boleh? Boleh. So kena tunjuk dalam ni, dalam satu line yang panjang baru nampak kan? Okay? Ya. Better kamu cari dalam saya punya resources ni. Link references ni. Ada dia punya tu. Kan? Tak payah type kan? Copy paste. So any question? Setakat ni? Habis chapter 2? Ada aku. Okay. Alright. Tak ada apa-apa. Thank you for your time. You can clock out lah. Macam biasa kan? Senyap je ni. Ada tak ada? Ni kelas habis dah ni. Semua. Ada. Kelas dah habis dah. Main cepat. Biasa saya tak main. Yang mana duk tidur lagi bangun kelas dah habis. Sir. Clock. Thank you, sir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum ada clock. Assalamualaikum. My name is Akmal Aisyah Muhammad Rasai. I'm clocking in at 8:30 Ni clock in bukan clock out. AM. I'm the first in the name list.
Assalamualaikum. My name is Karek Kamil Amri. Number 5 on attendance list. Clock out for ITT 440 at 9:54 AM at 20th of October. Assalamualaikum, my name is Muhammad Ashwar Aliman. And my name on the list is number 9 is clock out from subject ITT 440 at 9:50 AM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad. Number 20 in the list, clock out at 9:55 for ITT 440 on 20 October 2020. Assalamualaikum. My name is Muhammad Manaf. Clock out for ITT 440 at 9:55 AM 20 October 2011. Assalamualaikum. My name is Muhammad Bakar. Today is 70 AM 73. Number 15. Clock out ITT 440 at 9:55 AM at 20 October 2020. Assalamualaikum. My name is Muhammad Faiz Daniel bin Rohaizat. Clock out for ITT 440 9:55 AM on 20 October 2020, and my number list is number 7. My name is Muhammad Farid Islam Zuki. Name on list is number 6. Clock out for ITT 440 at 9:55 AM on 20 October 2020. Number 14 in the list. 2020507651. Clock out at 9:55. Date 2010-2020. Assalamualaikum, a very good morning. My name is Muhammad Umar University. Clock out for code ITT 440 at 9:55 AM on 20 October 2020. My name on list number 21. Thank you, sir. Clocking out for ITT 440 at 9:55 AM on 20 October 2020. My name is Idris and I'm number 19 on the list. Thank you. Assalamualaikum. My name is Muhammad Aisyah. Clock out ITT 440 at 9:56 AM on 20 October. Attendance list number 17. Assalamualaikum. My name is Alif Isdaq bin Azmi. I clock out for ITT 440 at 9:56 AM 20 October. Assalamualaikum. My name is Izaim Abubakar Anwar. Number 4 in list, clock out for ITT 440 on 10 AM at 20 October. Clock out ITT 440 at 9:55 20 October 2020. My name is Muhammad Hamid Mazik. I am number 10 in the list. Thank you. My name is Surya Nizami Masadi, number 28 in the list. Clock out for ITT 440 at 9:56 AM 20 October 2020. I am Wilma Anna Joseph, number 29 in the attendance list. Clock out ITT 440 at 9:56 AM. Today is 20th of October. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ahmad Hisham Muslim. The date today is 20th of October and the time is 9:56 AM and I'm here to clock out. My name is the first in the list. Assalamualaikum. My name is Muhammad Syed Umar Aizat. Number 32 on the list. Log out for ITT 440 at 9:56 on 20 October. Assalamualaikum. My name is Muhammad Azmaika bin Jabal Nizam. Number in list is 18. Clock out ITT 440 9:06 AM at 20 October.
number 8 on the list at clock out for ITT 440 at 9:57. Today's date is 30 October 2020. Muhammad Zain Asfar, clock out ITT 440 956 20 Oktober, number 24 on the list. My name is Muhammad Abang, clock out 20 October at 9:57 for ITT 440, number 12, Academics. My name is Nadira binti Rasti, number 25 in list. Clock out for ITT 440 at 9:57, 20 October. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Adil Shafiq bin Muhammad Farid, number 16 on the list. Clock out from ITT 440 class at 9:57, 20 October 2020. Assalamualaikum. My name is Naizmina binti Kamarul Azim. Clock out for class ITT 440. Today is 20 October at 9:59 p.m. My name is number 26 on the list. Number 3, clock out ITT 440 at 9:59 a.m. 20 October. Thank you. Clock out for ITT 440 at 10 a.m. on 20 October. My name is Muhammad Syariza bin Kamar Zaman. Number on attendance list 26. Alright, so Bida, thank you for everybody. Thank you everybody. Thank you for watching. Assalamualaikum. Bye. Ada apa tu belakang? Ada apa tu? Di sini lah, sini tak nampak.